अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या शब कदर की रात को मियाँ बीवी का आपस में हम बिस्तरी करना यानी कि ज़िमा करना हराम है? क्या शब कदर की रात को अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब कुरान हदीस की रोशनी में देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि शब कदर की रात मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना कैसा है, और साथ ही आपको मियाँ बीवी के हवाले से कुछ ऐसी बात भी बताने वाले हैं जिनके बारे में जानना हर मियाँ बीवी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और ख़ास करके शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, मियाँ बीवी को लेकर हमारे मुआशरे में बहुत सी बातें फैली हुई है। कोई कहता है कि रमजान के महीने में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना हराम है, तो कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए, तो कोई कहता है कि शब बारात की रात मियाँ बीवी को हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, और अब कह रहे हैं कि शब कदर की रात मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना हराम है, यानी कि जायज़ नहीं है। याद रखें, रमजान के महीने के आखिरी असरे में एक रात आती है जो बहुत ही ज़्यादा बरकतों और रहमतों वाली रात होती है। इस रात को अल्लाह ताला ने 1000 रातों से भी अफजल रात करार दिया है। अब आपको मालूम होगा कि 1000 महीने में 83 साल 4 महीने बनते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस शख्स ने इस रात को इबादत में गुजार दिया, गोया कि उसने 83 बरस 4 महीने का ज़माना अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दिया। शब कदर की रात की बरकत और फजीलत के बारे में खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगह पर जिक्र फरमाया है, और यही नहीं, अल्लाह ताला ने इस रात की बरकत से अपने बंदे के दुख तकलीफ को और परेशानियों को दूर फरमाता है और हर तरह की बीमारियों से निजात अता करता है। इसका मतलब ये है कि शब कदर की रात बहुत रहमतों वाली रात है। इस रात अल्लाह ताला की खूब इबादत करनी चाहिए, मगर अब बहुत से लोग हैं जो शब कदर की रात को लेकर ये सोचते हैं कि शब कदर की रात को हम बिस्तरी करना हराम है, यानी कि शब कदर की रात में मियाँ बीवी का आपस में ज़िमा करना जायज़ नहीं है। यानी कि शब कदर की रात में मियाँ बीवी का आपस में ज़िमा करना जायज़ नहीं है, और ख़ास करके ऐसी बातें वो लोग सोचते हैं जिनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है। और यही नहीं, ऐसे लोग तो यहाँ तक भी समझते हैं कि पूरे रमजान के महीने में ही हम बिस्तरी करना हराम है, यानी कि रमजान के महीने में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस्लाम में ना ही रमजान के महीने में हम बिस्तरी करना हराम है, और ना ही मुहर्रम के महीने में, और ना ही शब बारात की रात को हम बिस्तरी करना हराम है, और ना ही शब कदर की रात को। सिर्फ रमजान के महीने में अगर मियाँ बीवी रोज़े की हालत में हैं तो ऐसे में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना हराम है, यानी कि सिर्फ रोज़े की हालत में मियाँ बीवी का ज़िमा करना जायज़ नहीं है, क्योंकि इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि रोज़े की हालत में यानी बीवियों से दूर रहो, यानी कि ज़िमा मत करो, इससे रोज़ा भी टूट जाएगा और ऐसा करने वालों को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अज़ाब भी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से रोज़े की हालत में खाने पीने से रोका गया है, मना किया गया है, ठीक उसी तरह से बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से भी मना किया गया है। मगर हाँ, रमज़ान के महीने में रात के वक्त आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो। जिस तरह से आप रात के वक्त में खा पी सकते हो, उसी तरह से रात के वक्त आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो। तो मेरे प्यारे नाजरीन, अब बात आती है शब कदर की, यानी कि शब कदर की रात हम बिस्तरी करना कैसा है। क्या शब कदर की रात हम बिस्तरी करना हराम है? तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि जिस तरह से आप रमजान के महीने में रात के वक्त आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो, वैसे ही आप शब कदर की रात को भी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो।
اسلام میں اس کی کوئی بھی منائی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر کی رات کو میاں بیوی کا ہم بستری کرنا جائز ہے، یعنی کہ حرام نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں صرف 4 ہی موقع ایسے ہیں جن میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہو اور جہاں چاہو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو۔ اسلام میں اس کی کوئی مناہی نہیں ہے۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں۔ میرے پیارے ناظرین، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا صحیح نہیں ہے، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اسی لیے رمضان کے مہینے میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے منائی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت سے ہے تو روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، یعنی کہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ رمضان کے مہینے میں رات کے وقت آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز ہے۔ نمبر 2، احرام کی حالت میں۔ میرے پیارے ناظرین، اسلام میں دوسری جگہ احرام کی حالت میں، یعنی کہ احرام کی حالت میں بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہو۔ احرام کی حالت میں بھی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے بعد احرام کی حالت میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، جب ایک آدمی حج یا عمرہ پر جاتا ہے تو وہ احرام باندھتا ہے، اور اس کے بعد جب تک وہ احرام کی حالت میں رہتا ہے تب تک وہ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، یعنی کہ جب تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا ہے۔ احرام کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، حیض کی حالت میں۔ ناظرین، اسلام میں تیسری جگہ وہ ہے جب بیوی حیض کی حالت میں ہو، یعنی کہ جب بیوی کے پیریڈ چل رہے ہو تو اس دوران بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہو۔ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ اسی لیے آپ یاد رکھیں، حیض کی حالت میں بھی آپ کبھی بھی بھول کر بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کریں۔ اور نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں۔ ناظرین، چوتھی جگہ ہے اعتکاف کی حالت میں، یعنی کہ جب کوئی انسان اعتکاف پر بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، تو اس کے بعد ہم بستری کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اعتکاف پر بیٹھنے کے بعد جب تک اس کا اعتکاف پورا نہیں ہو جاتا تب تک میاں بیوی کا آپس میں ملنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ میاں بیوی کا ہم بستری کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں، اعتکاف کے مہینے کے آخری عشرے میں شروع ہوتا ہے۔ اس دوران لوگ مسجدوں میں یا پھر اپنے گھروں میں اعتکاف پر بیٹھتے ہیں۔ اس دوران بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہو۔ تو ناظرین، اسلام میں صرف ان 4 جگہوں پر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ صرف ان 4 جگہوں پر آپ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مل سکتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہے جہاں چاہے، دن ہو یا رات ہو، آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو۔ اسلام میں کوئی مناہی نہیں ہے، بلکہ اسلام میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا ثواب کا کام ہے۔ اسلام میں اس کام کو عبادت میں شمار کیا گیا ہے۔ آئیے اب آپ کو رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس مبارک مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک اولاد سے نوازتا ہے، یعنی کہ اس کی نیک اولاد پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مبارک مہینے میں اپنی خاص رحمت اور برکت نازل فرماتا ہے۔ اس مہینے میں ہر مسلمان اللہ کی خاص عبادت کرتا ہے، نماز اور روزے کرتا ہے اور ہر دم اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے قلب روشن ہوتا ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مرد عورت کی منی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے، اس میں نکھار پیدا کر دیتا ہے، جس سے اولاد نیک اور صالح پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے انسان کو 70 گنا زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے
कि रमजान के महीने में अगर कोई एक नेकी की जाए तो उसका बदला 70 गुना बढ़ाकर दिया जाता है। और याद रखें, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना भी एक सवाब का काम है। एक मर्तबा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई मियाँ बीवी मुलाकात करे तो क्या उनको इस बात का भी सवाब दिया जाता है? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि हाँ, ठीक उसी तरह से अल्लाह ताला उसका भी सवाब अता करता है। जिस तरह से जिना करने पर अजाब मिलता है, इस तरह से अगर कोई शख्स रमजान के महीने में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो उसको 70 गुना बढ़ाकर सवाब दिया जाता है। और नंबर 3, शैतान से महफूज रहते हैं। नाजरीन, रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने का तीसरा बड़ा फायदा ये है कि अगर कोई मियाँ बीवी रमजान में हम बिस्तरी करते हैं तो वह शैतान के शाये से महफूज रहते हैं, यानी कि रमजान में वह शैतान की शरारतों से महफूज रहते हैं। रमजान के अलावा और दिनों में शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है और वह बीवी के साथ शरारतें करता है, जिसकी वजह से फिर शैतानी शरारतें वाली औलाद पैदा होती है। हमारे नबी ने फरमाया कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, हर दम वह इंसान के दिमाग में वसवसे डालता रहता है। मगर याद रखिए, रमजान के महीने में शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान रमजान के महीने में शैतान से महफूज होकर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है, जिससे नेक और साले औलाद पैदा होती है।